اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران و خواہران ایمانی، مدرسۃ المہدی کی کلاس نمبر 2 کا آج آغاز ہو رہا ہے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے 5 امور پڑھے تھے۔ آج دیکھتے ہیں کتنے امور پڑھ سکتے ہیں، کوشش ہوگی 5 امور آج بھی پڑھیں۔ جیسا کہ پچھلے سلسلہ گفتگو میں یہ عرض کیا گیا تھا، ہماری ڈے ٹو ڈے لائف میں جو ہم سے غلطیاں مسٹیکس ہوتی ہیں ان کی اصلاح کے لیے یہ کلاسز شروع کی گئی۔ مثلا پچھلے درس میں کلاس میں ہم نے کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت میں جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کو انڈیکیٹ کیا، بیان کیا، کریکٹ کیا، پھر ان کو اسی طریقے سے جو ہمارے ائمہ اطہار کے نام ہیں جو عموماً ہمارے ہاں غلطیاں ہوتی ہیں وہ بیان کی، اصول دین، فروع دین کو بیان کیا۔ یہ بھی بیان کیا کہ ایک زمانے میں اصول دین 6 ہوتے تھے۔ مسلم میں آپ کو یاد ہوگا، شاہ جی آپ کو بھی یاد ہوگا، جو مولانا فرمان علی صاحب یا ہمارے ایک چچا تھے مولانا اقرار حسین صاحب قبلہ شاہ صاحب، انہوں نے ایک دینیات لکھی تھی۔ یا میرے ایک والد کے شاگرد ہمارے بڑے بھائی مرحوم مولانا نظر حسین صابر صاحب نے ایک دینیات لکھی تھی۔ یا میرے برادر بزرگ آیت اللہ حسن رضا غدیری نے بھی ایک دینیات لکھی۔ تو پہلی جو دینیات چھپیں ان میں، یا تحفۃ العوام بھی جو پہلے ہوتے تھے مولانا مفتی احمد علی وغیرہ والے، ان میں 6 تھے۔ اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے ہماری زندگی ہی میں، ہمارے یعنی جوانی ہی میں یوں کہہ لیجئے کہ 10 آ گئے۔ وہ بتا چکا ہوں پچھلے درس میں، پچھلی کلاس میں، اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا۔ آئیے آج کی کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ پہلا امر جو آج میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ توحید کی بابت پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا، توحید فی الذات، توحید فی العبادات، توحید فی الافعال۔ ہمارے ہاں شیعہ اثنا عشریہ مسلک میں، مذہب محمد و آل محمد میں، امامیہ میں، نہ کوئی اللہ کے ساتھ ذات میں شریک ہے، نہ کوئی افعال میں شریک ہے، نہ صفات میں شریک ہے، نہ عبادات میں شریک ہے۔ الحمدللہ ہمارا عقیدہ بالکل اٹل ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ آج ہم پہلا امر جو ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات و صفات و عبادت و افعال کی توحید و وحدانیت کے عقیدے کے ساتھ صفات ثبوتیہ 8 ہیں اور صفات سلبیہ بھی 8 ہیں۔ بچپن سے آپ نے پڑھی ہے، مگر جیسا میں نے عرض کیا ہے، امریکہ کی زندگی میں لوگ اپنا نام تک بھی بھول جاتے ہیں۔ آپ یہ حیران ہوں گے، اس کو بالکل مذاق نہ سمجھیے گا۔ ایک صاحب کھڑے ہوئے تھے سوشل سیکیورٹی کے آفس میں، وہاں سے مجھے لوکل نمبر سے کال آئی کہ آپ کے ایک فرینڈ کھڑے ہیں، ان کو اپنا نام بھول گیا۔ تو میں نے کہا بات کرا دے تم۔ جب انہوں نے بات مجھ سے کی تو میں نے کہا ان کا یہ نام ہے، اب اندازہ لگائیے۔ اچھا، وہی دوست میرے بیچارے کئی مرتبہ رات کے 2-2:30 بجے گھر کی گلی بھول جاتے تھے۔ تو یہ امریکہ کی اسٹریسفل لائف میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ جو کلاسز ہیں یہ ریمائنڈر کے طور پر ہم بیان کریں گے۔ مثلا اللہ صفات ثبوتیہ،
8 है। नंबर 1, अल्लाह कदीम है, हमेशा से है। ये नहीं कि उसकी कोई स्टार्टिंग पोजीशन या डेट या टाइम, वक्त शुरू का नहीं है। वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, कदीम है। नंबर 2, कादिर है, यानी पावरफुल है, ताकतवर है। अल्लाह ताकतवर है, जिसको चाहे, जिसकी चाहे गर्दन दबोच दे, उसे कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। वो कादिर मुतलक है, कदीर भी है, कादिर भी। तीसरी सिफत जो सुबूतिया की सिफत है, यानी ये वो सिफतें हैं जो अल्लाह में एग्जिस्ट करती हैं, अल्लाह में मौजूद हैं। कोई भी अल्लाह की तरह कदीम नहीं, कोई भी अल्लाह की तरह कादिर व कदीर नहीं। सबकी एक लिमिट है, अल्लाह की कोई लिमिट नहीं है। नंबर 3, आलिम। लोग भी आलिम होते हैं, मगर वो ऐसा आलिम है जैसा कोई आलिम नहीं है, यानी वो हर शय को जानता है, हर शय को। हमारे ज़वात मोहम्मद व आल मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम इल्म मा कान व मा यकून के मालिक हैं, मगर इनका इल्म कसबी है, वहबी है, अल्लाह की तरफ से वहब किया गया है। अल्लाह का इल्म जाती है, हमारा इल्म कसबी है। देखिए, इल्म की 3 किस्में हो गई। जाती वो अल्लाह का, वहबी मोहम्मद व आले मोहम्मद और मासूमीन का, फरिश्तों का, अंबिया का। कसबी हमारा, अनपढ़ों का। हम बकायदा कायदा पढ़ते हैं, यस्सरनल कुरान पढ़ते हैं, पहली जमात, 16वीं जमात, डॉक्टरेट, ये वो। उनके यहाँ ना उनको यस्सरनल कुरान पढ़ना है, ना कायदा पढ़ना है, ना उनका दुनिया में कोई उस्ताद होता है। गैर मासूम उनका उस्ताद भी नहीं होता। मासूम उस्ताद होता है तो वो भी हमारे दिखाने के लिए, वैसे तो वो वहां से पढ़ के आते। तीसरी सिफत अल्लाह की ये है कि वो आलिम है ज़ातन, और हर शय का उसको इल्म है। अल्लाह के इल्म का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, न कोई नबी, न इमाम, न वली, न मासूम, न गैर मासूम, न महफूज, न फर्शी, न अर्शी। ये हमारा शियों का अकीदा। हय्युन, हय है, अल्लाह जिंदा है। हमारे हुजूर भी, हमारा ईमान है कि जो मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरता है वो भी जिंदा है। हुजूर भी जिंदा है, मौला अली भी जिंदा है, बीबी पाक भी जिंदा है, मगर वैसे जिंदा नहीं है कि जैसे आज हम कहें मौला अली अपने उसी बदन के साथ जिसके साथ जनाब ने फतेह खैबर की थी, वो यहाँ तशरीफ ले आए, हमारे पास खाना खाएं, स्लीप ओवर करें, वो नहीं करेंगे। वो जिंदा हैं, वो सोएंगे नहीं इधर आकर नहीं वो सोएंगे, वो उधर ही है। जिंदा जरूर है, शहीद भी जिंदा है, मगर ऐसे नहीं जिंदा कि आप कब्र से उसको उठा कर ले आए अपने घर में या कब्र में दफन न करें। अल्लाह हमेशा से जिंदा है और हमेशा रहेगा। इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून, हुजूर को कहा है, मगर अल्लाह कभी भी इस दुनिया से जाएगा नहीं, हमेशा के लिए। चौथी सिफत अल्लाह की हय है। 5वीं सिफत मुरीद है। मुरीद, मुरीद हमारे यहाँ मुरीद का माना और हमारे यहाँ पीर का मुरीद होता है ना, पीर और मुरीद। हमारे एक बुजुर्ग थे मुराद अली खान, है ना, मुराद अली खान। तो मैं उनसे कहता था कि भाई आप मुराद हैं, हम मुरीद हैं। मुरीद पीरों के मुरीद होते हैं। मुरीद का मतलब होता है इरादा करने वाला। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शयअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। ये मुरीद वो है कि वो जो इरादा फरमा दे वो शय हो जाती है, काम हो जाता है।
یعنی دیکھیے آج آپ یہ دوسری کلاس میں تشریف لائے، اگرچہ میں ہمیشہ کہتا ہوں ہماری قوم میں علم کی، تعلیم کی کوئی قدر نہیں ہے، حقیقت امر یہ، ہم زبردستی ان بیچاروں کو لگے ہوئے ہیں، ان کو ضرورت نہیں ہے، مگر پھر بھی جتنی ہمت ہے کریں گے، کوشش کریں گے۔ تو اگر بہت ناقدری ہوئی تو پھر اس کو بند کر کے کسی اور شہر میں جا کے شروع کر لیں، کوئی ضروری نہیں کہ اسی شہر میں ہی رہنا، کسی اور شہر میں جہاں پر زیادہ لوگوں کو ضرورت ہوگی وہاں شروع کر دیں گے۔ پھر بھی جو تھوڑا بہت میں یہ عرض کر رہا ہوں، اپنے اوپر جبر کر کے، ظلم کر کے آ رہا ہوں، اپنی انکم بھی چھوڑ کے آ رہا ہوں، ہمارے بھائی بہنوں کو چاہیے تھا کہ یہاں لائنیں لگ جاتی ہیں ان کی، مگر یہ فضولیات میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت فرمائے اور ان کی اللہ اصلاح فرمائے۔ خیر، تو اللہ مرید ہے، اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ مرید ہے، یعنی جو چیز بھی دنیا میں جو امر، چیز، فعل دائر ہوتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے دنیا میں، اللہ کے ارادے کے علاوہ نہیں ہوتا۔ بندہ امیر ہوتا ہے تو اللہ کے ارادے سے، غریب ہوتا ہے اللہ کے ارادے سے، طول حیات پاتا ہے اللہ کے ارادے سے، غریب مسکین فقیر ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، کھپ جاتا ہے، اللہ کا ارادہ ہوتا ہے ہر شے کے لیے۔ اللہ اختیار ہے اس کو، ارادے کا مطلب یہ ہے۔ عرفت ربی بفسخ العزائم، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے، کہ کوئی تو ایسی طاقت بھی ہے جو علی جیسے اسٹرانگ مجاہد شجاع دہر کے ارادوں کو بھی توڑ دیتی ہے، اس کا ارادہ نہیں توڑ سکتا کوئی۔ ہاں یہ ضرور ہے، محمد و آل محمد علیہ السلام کو اللہ نے یہ ولایت عطا فرمائی ہے، یہ اختیار عطا فرمایا ہے کہ جب یہ کسی کی سفارش کر دیں تو اللہ اپنا ارادہ بدل لیتا ہے، اللہ اپنی قضاء و قدر کو چینج کر دیتا ہے، تبدیل کر دیتا ہے۔ مثلا آپ نے کئی دفعہ سنا ہے ائمہ اطہار کے پاس لوگ آتے ہیں، چوتھے امام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا میری بیوی مر گئی، آپ نے کہا باہر جاؤ وہ تو زندہ ہے، وہ باہر گیا، کفن خرید کر لایا تھا، باہر گیا تو وہ تو زندہ ہے۔ امام صادق علیہ السلام کے پاس بھی امام نے فرمایا وہ بچہ زندہ ہے، بیوی زندہ ہے، وہ زندہ ہی رہی، وہ بچہ زندہ ہو گیا۔ دراصل تو وہ مر گیا تھا، مگر مشیت الہی جن کے ہاتھ میں ہے باذن الہی، جو ولایت تکوینی غیر مستقلہ کے حامل ہیں، مستقل کا تو وہ ہے، ہر چیز سپر طاقت وہ ہے، قادر مطلق وہ ہے، ایبسولوٹ پاور وہ ہے، آل مائٹی وہ ہے۔ یہ ہمارا شیعوں کا عقیدہ ہے۔ اللہ مرید ہے، یعنی ارادہ، اس کے ارادے کے بغیر کوئی پتا بھی ہل نہیں سکتا، بارش کا قطرہ بھی آ نہیں سکتا، زلزلہ آ نہیں سکتا۔ وہ مرید ہے سے مراد یہ بھی ہے کہ وہ پاورفل ہے، اختیار ہے اس کو، وہ مجبور نہیں ہے، کسی کا مجبور نہیں ہے وہ کہ کوئی اس کو ڈکٹیٹ کر لے گا کہ اے خدا تو یہ کر نعوذ باللہ اور تو یہ نہ کر، ایسے بالکل نہیں ہے۔ اچھا، یہ چار ہو گئے، قدیم، قادر، عالم، حی، اور پانچواں مرید، ٹھیک ہو گئے۔ چھٹا مدرک، مدرک کا مطلب ادراک کرنے والا۔ اللہ ادراک کی پاور رکھتا ہے، اللہ کے پاس ادراک کی پاور ہے، یعنی وہ درک کر سکتا ہے۔ ثم یدرکہ الموت ہے نا، موت آ لے گی، وہ آ سکتا ہے، پا سکتا ہے، ادراک فرما سکتا ہے، اس کے دائرہ اختیار سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ یہ ہے مدرک کا معنی۔ اللہ مدرک ہے، وہ کان نہیں رکھتا مگر سنتا ہے، وہ آنکھیں نہیں رکھتا مگر دیکھتا ہے، وہ بدن نہیں رکھتا مگر محسوس کرتا ہے،
وہ ज़बान नहीं रखता मगर बोलता है। समझ में आ गई बात? ये तो अल्लाह मुदरिक है, हर चीज के जाहिर व बातिन का इदराक रखता है, दरियाफ्त कर सकता है। नंबर 7 मुतकल्लिम। अल्लाह मुतकल्लिम है, वही जो अर्ज किया पहले, बोल सकता है। चाहे तो मूसा अलैहिस्सलाम से कोहे तूर पर चोटी से बोले, चाहे तो दरख्त से बोल पड़े, चाहे तो दरिया की रवानी से बोल पड़े, चाहे तो बिजली कड़के और वो बोल पड़े, उसकी मर्जी है। चाहे तो मौला अली के लहजे में शब मेराज में बोल पड़े, वो मुतकल्लिम है, गूंगा नहीं है। अल्लाह कोई गूंगा वजूद नहीं है कि वो बोल नहीं सकता है। मसलन मुतकल्लिम है, बगैर जबान के मुतकल्लिम है। जिस शय से चाहे वो कलाम को पैदा कर सकता है। ला तखफ कहा ना, ऐ मूसा अकबिल, आगे आओ, वला तखफ, डरो नहीं। तो इसका मतलब बोला है ना, तभी तो कलीमुल्लाह कहते हैं उनको। कलीमुल्लाह का मतलब ये जो अल्लाह से, जिससे अल्लाह बोले और जो अल्लाह से बोले। 8वीं सिफत सादिक, खुदा का हर काम सही है, बरहक है, वो सच्चा भी है, उसके अफ़ाल भी सच्चे हैं, उसके अक़वाल भी सच्चे हैं, उसकी किताबें भी सच्ची है, उसके पैदा करदा हालात भी सच्चे हैं। वो खुद सादिक है। जैसे दीन सादिक है, मसलन नबी सादिक है, मुखबिर सादिक होता है। जिस तरह इमाम सादिक हैं, जिस तरह कुनु मा सादिकीन है, वो ज़ातन सादिक है। वैसा कोई सच्चा नहीं, अल्लाह जैसा सच्चा कोई नहीं। जाहिर है सारी दुनिया को सच अल्लाह से ट्रांसफर होगा, गॉड गिफ्टेड होगा। अल्लाह को किसी का गिफ्टेड नहीं है, उसका जाती है। ये 8 सिफतें अल्लाह की जाती हैं, आर्जी नहीं है, किसी से ली नहीं हुई है, किसी से मुस्तार नहीं ली हुई है, फॉर द टाइम बीइंग नहीं है, परमानेंट है, दायमी। ये 8 सिफातें सबूतिया तौहीद की बाबत। ये हमारे दूसरे मुसलमानों के फिरकों में ये नहीं है। ये वो आप उनसे पूछ लें, किसी बड़े मुफ्ती आजम से पूछ लें, आप सिफात सबूतिया बताएं, वो नहीं बताएंगे, उनके यहाँ है ही नहीं है। इस तरह ऑर्गेनाइज शेप में ये शिया मजहब की ब्यूटी है, ये इमामिया मजहब की ब्यूटी है। ये पहला अमर हो गया आज का। भूलेंगे तो नहीं? अगर आपसे कोई पूछे सिफात सबूतिया कितनी है, आप कहेंगे 8। कदीम, कादिर, आलिम, हई, मुरीद, मुदरिक, मुतकल्लिम, सादिक, और तफसील भी बयान हो गई। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अब आ जाइए दूसरा अमर आज का, दूसरा इशू, सिफात सलबिया। ये तो अल्लाह में हैं, और अब ये 8 हैं जो अल्लाह में नहीं है। वो कैसी है? मसलन नंबर 1 शरीक, शिरकत। अल्लाह का कोई शरीक नहीं है, कोई ज्वाइन नहीं कर रहा अल्लाह को। नऊज़ु बिल्लाह, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये ना होते तो अल्लाह की खुदाई खत्म हो जाती। नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह ऐसा नहीं है। हाँ वो है, लौला अलीउन लहलका उमर, अगर अली ना होते उमर साहब हलाक हो जाते। मगर अल्लाह के लिए नहीं कहेंगे आप ये, अल्लाह के लिए लौला कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि वो मौला मुतलक है। खैर, तो पहली सिफत सलबिया, सल्ब यानी न होना, सबूत यानी होना, प्रूफ, प्रूवन। ये होता है कि जो माइनस की गई हो, सल्ब का मतलब माइनस, जो माइनस है। शराकत, शिरकत अल्लाह से माइनस है। अल्लाह का कोई शरीक नहीं, न कोई नबी, न कोई वली, न कोई मासूम, न कोई फरिश्ता। सारे उसके स्लेव हैं, वो सब उसके स्लेव हैं, सब उसके बंदे हैं। अलैकुम सलाम। दूसरी सिफत
جو ہم جب پڑھتے تھے تو ہمیں یوں پڑھایا تھا، ہمیں کہا تھا شریک نہیں رکھتا، اس کا کوئی شریک نہیں. میں آسان بنا رہا ہوں. شرکت نمبر 1 صفت سلبی اللہ کی شرکت، یعنی اللہ کے پاس شرکت نہیں ہے، جوائنٹ سسٹم نہیں ہے. آپ کہتے ہیں نا یہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے ہمارا، اللہ کے ہاں کوئی جوائنٹ سسٹم نہیں ہے. یہ جو ٹرینٹی کے قائل ہیں ہمارے پروفیسر سید یعقوب عباس شاہ کاظمی، یہ تو ماہر ادیان بھی ہے ماشاءاللہ، ماسٹر انہوں نے کیا ہوا ہے اسی میں. ہاں وہ جو روح القدس اور ہاں وہ جو کہتے ہیں ہاں 3 مورتی، بالکل بالکل، وہ 3 مورتیاں ہندوؤں کی اور عیسائیوں کی، وہ 3 طاقتیں، جیسے جس کو ہولی سول کہتے ہیں یا گوسٹ کہتے ہیں یا جو بھی کچھ مریم و عیسیٰ کو اور پھر اللہ کو ایک جوائنٹ فیملی تصور کرتے ہیں. یہ ہمارے ہاں اسلام میں یہ سسٹم نہیں ہے. یہ شیعت کی بیوٹی ہے کہ اللہ کا شریک کوئی نہیں، اللہ مرکب نہیں ہے، ترکیب نہیں. ترکیب کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ کوئی اعضاء و جوارے سے نہیں بنا ہوا. ایسے نہیں ہے کہ بھئی جیسے سخاوت حسین کا یہ سر ہے، یہ آنکھیں ہیں، یہ پیشانی ہے، یہ داڑھی ہے، یہ سینہ ہے، یہ ٹانگیں ہیں، یہ ہاتھ ہیں. ایسے اللہ نہیں ہے. یا انسان کو رکب ہے، اللہ تھوڑی ترکیب ہوگا. مجھے یاد ہے جب میں سرگودا میں، مجھے شوق تھا بھائیوں کے جلسوں میں بھی جانے کا. مودودی کے دور میں میں مودودی صاحب کے جلسے میں بھی چلا گیا تھا. میاں طفیل صاحب بھی مجھے ذاتی طور پہ جانتے تھے. انہوں نے مجھے ایک مرتبہ افطاری بھی کرائی. میں اس وقت میٹرک پاس کی ہوئی تھی میں نے. تو میرے استاد تھے امام علی شاہ، شاید آپ نے تو نام نہیں سنا ہوگا. اچھے بہت بڑے شاعر اہل بیت تھے، ذاکر اہل بیت تھے، مگر توفیق سلب ہو گئی، گمراہ ہو گئے. آج بھی گمراہ ہیں. تھے میرے استاد، گمراہ ہو چکے ہیں، آل محمد کا مذہب چھوڑ گئے. جیسے آج ہی آپ نے میسیج دیکھا ہوگا، ایک خاتون نے آج میسیج بھیجا ہے کہ میں مسلمان تھی اور میں فلاں مذہب پہ چلی گئی ہوں. ظاہر ہے بہت سارے لوگ ہیں جو بدل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت فرمائے. تو وہ امام علی شاہ صاحب جو میرے ویسے تو بڑے نیک انسان ہیں مگر آل محمد کا مذہب چھوڑ گئے. تو میرے ساتھ بلکہ ان کے مناظرے بھی ہوئے، طالب علمی کے زمانے مناظرے ہوتے تھے. تو مجھے کہنے لگے کہ تو چل میرے ساتھ، جماعت اسلامی کا جلسہ ہو رہا ہے. تو ٹھیک ہے، جماعت اسلامی میں تو ہمارے جاننے والے بہت ہیں اور وہ ذرا معتدل بھی ہیں، اکثر لوگ معتدل ہیں جماعت اسلامی کے. یہ میرے بچے جو ہیں، یہ دونوں جو بیٹھے ہیں، یہ وہیں پڑھے ہوئے ہیں، منصورہ کے پڑھے ہوئے ہیں. ہاں یہ منصورہ کے پڑھے ہوئے ہیں. تو ہمیں کوئی، ہم تعصب نہیں رکھتے، آپ کو بتائیے الحمدللہ. تو وہاں میں گیا تو جب میں روزہ تھا، واجب روزے تھے، رمضان کا مہینہ تھا. تو ہوا اس طرح کہ روزے کا وقت ہو گیا افطاری کا. تو امیر جماعت اسلامی صاحب نے، وہ بڑے صاحب حضرت صاحب، انہوں نے یہ ہمارے جو بھائی ہیں یہ روزہ پہلے افطار کرتے ہیں، نماز بعد میں پڑھتے ہیں. ہم شیعہ پہلے نماز پڑھتے ہیں، بعد میں روزہ افطار کرتے ہیں. دونوں طریقوں سے جائز ہے، کوئی حرج نہیں. حضور کا طریقہ وہ ہے جو ہم اڈاپٹ کرتے ہیں. اصل میں اہل سنت کا یہ طریقہ ہے. تو انہوں نے پہلے افطار کیا، کھجور وجور تھی اور ساتھ میں وہ روح افزا کہ ایک. تو وہ امیر جماعت اسلامی صاحب نے میری طرف رخ کر کے کہا کہ یہ بچہ، ظاہر ہے میں میٹرک میں تھا تو ابھی داڑھی بھی نہیں آئی تھی، تو یہ بچہ روزہ افطار نہیں کرے گا. تو اس کے بعد فوراً ہی انہوں نے کہا، مجھے آج بھی یاد ہے، وہ بڑا سا مائک لگا ہوا تھا، موٹا سا. اس زمانے میں ایسے مائک نہیں ہوتے تھے، ایسے مائک ہوتے تھے کہ وہ چیئر بھی چھپا لیتے تھے، اتنے بڑے بڑے کھڑے جتنے مائک ہوتے تھے. وہ مائک میں انہوں نے کہا کہ اچھا مجھے لگتا ہے یہ جعفری ہے بچہ. تو انہوں نے پھر مجھے 15 منٹ کے بعد، نماز کے بعد، خود باقاعدہ لے کر آئے میرے پاس کھجور اور کہا کہ میں جعفری کا
یعنی جعفری مسلک والے کا میں روزہ افطار کراؤں گا. بندے کو سٹرانگ ہونا چاہیے. میں یہ مقصد میرا عرض کرنے کا یہ ہے کہ بندے کو, یہ ہمارے سریکی میں کہتے ہیں ڈھل مل یقین, ڈھل مل یقین نہیں ہونا چاہیے. بندے کو عقیدے میں سٹرانگ ہونا چاہیے, بالکل ٹھوک بجا کے کہے کہ یہاں میں شیعہ ہوں, میں اہل سنت کا احترام کرتا ہوں, مگر میں الحمدللہ شیعہ ہوں, شیعہ مسلک سے. تو آپ نے دیکھا کہ اللہ مرکب نہیں ہے, کسی سے اللہ مرکب نہیں ہو. کوئی اس کا یوں کہیں کہ بھئی اس کا کوئی بازو ہے. ہاں, اللہ کی جو آنکھ کہا گیا مولا علی کو, یا اللہ کا ہاتھ کہا گیا مولا علی کو, یا اللہ کا پہلو کہا گیا مولا علی کو, یا اللہ کی زبان کہا گیا, اس سے مراد وہ فزیکل نہیں ہے, فزیکل نہیں ہے, وہ اسپرچول ہے. اور پاور سے مراد ہے کہ اللہ اگر بولے گا تو علی کے لہجے میں مثلاً بولے گا, اگر دیکھے گا تو علی کی آنکھ سے دیکھے گا, یہ مطلب ہے. تو اللہ مرکب نہیں ہے, ترکیب کی ہم نفی کرتے ہیں اللہ سے. یہ دوسری صفت ہے سلبی. تیسری صفت جو مکان, محل, اللہ کا کوئی محل نہیں ہے. یہ غلط مشہور تھا کہ اللہ عرش پہ ہے. آپ کہتے نہیں اوپر والا, یہ اوپر والا ویسے احتراماً کہیں تو ٹھیک ہے, اگر اس کو فزیکل آپ اوپر والا مان رہے ہیں تو وہ غلط ہے. اوپر وہ ایسا نہیں کہ وہ اوپر ہے اور نیچے نہیں ہے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایسا بالکل نہیں ہے کہ اوپر ہے اور نیچے نہیں ہے. اللہ ہر جگہ ہے, ہر جگہ. مکان نہیں رکھتا. مکان صفت سلبی ہے, محل نہیں ہے اس کا کوئی کہ ایک جگہ ہے. عرش پر اس کی رحمت کا جوبن زیادہ ہے, یہ مطلب ہے. یہ جیسے حضور ہیں, حضور کے روضے پر اس کی رحمت کا جوبن ہوگا, اللہ کا کیپٹل ہوگا رحمت کا, مگر یہ نہیں کہ اللہ نیو یارک میں نہیں ہے, مدینہ میں ہے. تو اللہ مکان کی ہم نفی کرتے ہیں, سلبی جو صفت ہے. تیسری, اللہ کا مکان کوئی نہیں, اللہ مکان سے مبرہ ہے. چوتھی صفت, السلام علیکم, اللہ کی یہ ہے کہ وہ حلول نہیں رکھتا. حلول, یہ حلول یعنی سلبی صفت, وہ کسی میں حلول نہیں کرتا. یہ شیعہ اثنا عشریہ امامیہ اس عقیدے میں مبارکباد کے قابل ہے. ہم بالکل اس تصوف کے قائل نہیں ہیں, نعوذ باللہ, جس میں یہ کہا جائے کہ جب کتا بھونکتا ہے تو اس میں اللہ ہوتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک, استغفر اللہ ربی. اللہ کہیں حلول نہیں کرتا. ہمارا عقیدہ یہ ہے, یہ جو محی الدین عربی تھا مثلا, ہم اس کے عقیدے کے قائل نہیں ہیں. ہم عرفان کے قائل ہیں, ہم حلول کے بالکل قائل نہیں. یہ ان الحق والی جو آوازیں ہیں, ہم ان الحق والے نہیں ہیں, ہم علی مع الحق والے ہیں, والحق مع علی والے. لہذا یہ ضروری ہے بتانا, اس لیے کہ ہمارے لوگوں نے کیونکہ بدقسمتی سے عقائد پڑے نہیں ہوتے, ان کو پتہ ہوتا کچھ نہیں ہے. وہ جیسے وہی پچھلی دفعہ یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا کہ ایک صاحب یہیں پر, یہ جہاں یہ علی بیٹھے, یہاں یہ علی محمود جہاں بیٹھے, تو یہیں پر ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے. تو ابھی درس شروع نہیں ہوا تھا, بہت پرانی بات ہے, تقریباً کچھ سال پہلے کی. فرمانے لگے کہ میں اب تو حفظ قرآن میں نے شروع کر دیا, حفظ قرآن. میں بڑا حیران ہوا کہ حفظ قرآن اس عمر میں, تقریباً 75 کے تو ہوں گے, حفظ قرآن شروع کر. میں نے کہا بھائی بڑی بات ہے, اگر آپ نے تو کتنی صورتیں حفظ کر لی؟ کہہ لیں گے ایک کر لی. میں نے کون سی؟ سورۃ الکوثر. میں نے کہا سنا دیجیے. کہہ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر لم یلد ولم یولد. اب یہ حال ہے ہماری قوم کا, درس میں آنا نہیں ہے, کلاس پڑھنی نہیں ہے, بچوں کو اسکول میں لانا نہیں ہے, درس قرآن میں آنا نہیں ہے, آن لائن کچھ سیکھنا ہے نہیں. کتنی اکیڈمیز بنی ہوئی ہیں, شین کاف اپنی ٹھیک نہیں کرنی. اور یہ حافظ قرآن ہے, یہ حافظ قرآن بن رہے ہیں جن کو سورۃ الکوثر آج تک نہیں آتی. اس کا مطلب ہے وہ نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں, یا اگر پڑھتے ہیں تو غلط نماز پڑھتے ہیں. مجھے یاد ہے میں اسکول میں پڑھتا تھا تو ہمارے ایک کلاس فیلو تھے, بہت بڑے امیر ہیں, بہت بڑا, کیونکہ وہ اتنا امیر ہے کہ
जितना आप तसव्वुर नहीं कर सकते, इतना वो अमीर है। और एक दफ़ा मुझे उसने बताया था कि मेरी ज़मीन में लारी, उस ज़माने में लारियाँ होती थी ना, लारी पुरानी जो लारियाँ होती, हाँ बस लारी कहते हैं, कि लारी मेरी ज़मीन में सुबह अगर चले तो असर तक चलती रहती है, मेरी ज़मीन ख़त्म नहीं होती, इतना बड़ा ज़मींदार। तो वो नमाज का बड़ा पाबंद था। तो मैंने उसको एक दिन पूछा, मैंने कहा यार तू ये बता, तू अपना दोस्त है, 4 साल हो गए इकट्ठे पढ़ते हुए, मैट्रिक कर ली, FA कर ली, ये बता कि तू नमाज तुझे आती है? उसने कहा मैं तो बस जब नमाज शुरू करता हूँ ना तो मैं ये कहता हूँ अल्लाह अकबर, अल्लाह सैया माफ़ करे, अल्लाह सैया माफ़ करे, सजदे में भी यही, रुकू में भी यही, सरकी में अल्लाह सैया माफ़ करे, अल्लाह सैया। मेरे भाइयों खुदारा ऐसे न करो, ये अल्लाह सैया वाले ना बनो, अल्लाह सैया माफ़ करे पढ़ना है, शीन काफ ठीक करें, पढ़ें और याद करें सारी चीज़ें। अल्लाह हुलूल नहीं रखता, ये सिफत अल्लाह में नहीं है। ये चौथी सिफत है जो अल्लाह में नहीं है। पांचवी सिफत महल्ले हवादिस नहीं, अल्लाह में हादसात नहीं होते। देखिए मैं एक ज़माने में मैं बहुत पतला था, फिर एक ज़माना आया मैं बहुत मोटा हो गया, 42 नंबर की पेंट मैं पहनता था एक ज़माने में, अब वो सुकड़ के 36 नंबर की हो गई। बताएं, अंदाज़ा लगाएं ज़रा, वो 42 कहाँ 36 कहाँ, बल्कि अब तो 34 आ रही है, बल्कि 36 भी खत्म हो गई, अब 34 आ गई। अब मेरे ख्याल में आहिस्ता आहिस्ता 32 आएगी, वो 32 जितने दांत हैं उतनी पेंट भी नंबर उसका वही हो जाएगा, या फिर आहिस्ता आहिस्ता लगता है। देखिए एक ज़माने में मैं बिल्कुल दुबला पतला था, मेरी दाढ़ी नहीं थी, एक ज़माने में दाढ़ी आई, मेरी दाढ़ी घनी नहीं थी, फिर मेरी दाढ़ी बड़ी घनी हो गई, सर के मेरे बाल बड़े घुंघलाले थे, आज पूरा प्लाट साफ हो चुका। अनलेस के तुर्की जाऊं और जाके लगवा के ले आऊं, जैसे वो मेरे शागिर्द मौलाना वसीम अब्बास सल्लल्लाहु लगवा के आए हैं। हाँ, और भी काफ़ी लोगों ने लगवाए हैं, शरीफों ने, जैसे शरीफ भी लगवा के आए हैं, तो या तो फिर वहाँ लगवा के आऊँ। अब देखें, अब मेरा सर तकरीबन साफ हो गया। अच्छा, इसी तरीके से दाढ़ी मेरी अगर मैं कलफ न करूँ तो 100% सफ़ेद बाबा लगूंगा। शायद आप अगले हफ्ते अगर मैं करके ना होगी 2 हफ्ते बाद तो आप पहचानेंगे नहीं, आप मुझसे पूछेंगे हमारे मौलाना कहाँ हैं। इसलिए मैं छोड़ नहीं रहा हूँ कलर करना, क्योंकि इसी शक्ल से आपने देखा है, तो ठीक है ये चलने दें। तो ये होते हैं हवादिस। हवादिस समझ में आ गए? एक ज़माने में हमें कोई बीमारी नहीं थी, एक ज़माने में हमें बीमारियां लग जाती हैं, हम दवाई लेते हैं तो कंट्रोल हो जाती है बीमारी, दवाई नहीं लेते तो बीमारी बढ़ जाती है। ये है हवादिस, हादसे, नई से नई जो अनहोनी चीज़ें होती हैं। अल्लाह में ऐसा नहीं है। अल्लाह को न सर्दी लगती है न गर्मी लगती है, न वो बच्चा था न बूढ़ा होगा, न जवान था न पैदा हुआ न मरेगा। लम यलिद वलम यूलद, वही सूरतुल कौसर के बाद जो भाई ने पढ़ा, लम यलिद वलम यूलद। खैर, बात यहाँ बहुत तवील ना हो, वक्त दामन कोता हो रहा है। ये जो नया सिलसिला हमने शुरू किया है 6 से 7 बजे का, ये दरअसल जो डे टू डे हमारी लाइफ में गलतियां हमसे हो जाती हैं, ये उसके लिए है। पिछली मरतबा 5 उमूर थे, आज अभी दूसरे अमर पे है। तो अल्लाह की जो सिफत अल्लाह में नहीं है, 5वीं, वो हादसा है, एक्सीडेंटल, उसके हालात नहीं होते। चेंज ऑफ एटमॉस्फेयर, चेंज ऑफ सराउंडिंग्स, चेंज ऑफ कंडीशंस, चेंज ऑफ एज, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर। ऐसे नहीं है कि अल्लाह आदम के दौर में बड़ा पतला था और आज बड़ा मोटा हो गया, ऐसे नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी वातूब बोले, अल्लाह के महल्ले हवादिस है ही नहीं। अच्छा, अब आ जाइए छठे, अल्लाह रोयत अल्लाह में नहीं है, यानी मरई नहीं है। अल्लाह को आप देख नहीं सकते, वो अलग चीज है कि अल्लाह की रहमत को, अल्लाह के नूर को। किसी ने पूछा मौला अली से कि जिस अल्लाह अल्लाह का जिक्र आप कर रहे हैं, इतनी इबादत कर रहे हैं, हल रहता हूं, देखा भी है उसे? फरमाते हैं लम आबुद रब्बन मा अराहो, जिस रब को मैंने नहीं देखा मैं उसकी इबादत नहीं करता। बिल्कुल देखा है मैंने, वो अलग चीज है। वो ये नहीं कि ऐसे कोई अल्लाह का, जैसे मैंने अर्ज किया सरगोदा में, वो बात वो बीच में रह गई। एक दफा मैं सरगोदा में गया, मुझे शौक था बड़ा, ये जो सुन्नी मौलवी हमारे हैं ना, ये सुर लगा के पढ़ते थे,
तो वो दाढ़ियाँ लंबी होती थी, तो बच्चे थे ना, तो ज़रा वो दाढ़ी हिलती थी पंखे से। वो ज़माने में वो दूसरे पंखे होते थे ना, वो जो हाथ वाले, तो ज़रा वो एंजॉय करने भी चले जाते थे कि वो बड़ी दाढ़ी है, हिल रही है। गुलामुल्लाह खान को सुनने चले गए। तो सरगोदा में मैं गया तो वो मौलवी साहब जो थे वो सुर में कह रहे थे, बड़ी ज़बरदस्त सुर थी। अब मेरी तो खैर कल मौलाना बुखारी साहब ने कहा कि हम तो बेसुरे होते हैं मौलवी, मौलवियों को कहाँ सुर होती है बेचारा, तो मेरी तो सुर है नहीं, मगर जो सुर उसने लगाई, ओए होए, बंदा कहता था कि बस क्या सद के वारे चला जाए। उसने ये कहा कि भाई अल्लाह को कहा कि अल्लाह सोनिया तू अगर मेरे पास आए तो मैं तेरा खूसा सिलवाऊं, मैं तुझे लाचा पहनाऊं, मैं तुझे बोस्की की कमीज पहनाऊं, मैं तुझे अपने अब्बा की पगड़ी पहनाऊं। ये अल्लाह हमारा नहीं है मेरे भाइयों, अल्लाह हमारा ये नहीं है। वो जिस्म जिस्मानियात से पाक है, मुबर्रा है। अल्लाह की रहमत को आप देख सकते हैं, अल्लाह के वजूद को आप महसूस कर सकते हैं। अभी शाहजी से पूछे, रात को शाहजी कितने बजे मैं आया हूँ? 1:30 बजे आया हूँ। और इनसे पूछे कि कितने बजे नीचे उतरा हूँ? 3 बज के। देखे, इनसे पूछे, आखिर मैं कोई मशीन तो नहीं हूं ना। और मैं गरीब ने कल 6 घंटे गाड़ी चलाई थी, परसों 8 घंटे गाड़ी चलाई थी, अंदाजा लगा ले। ये इनसे पूछे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं 3 बजे, बल्कि उठा तो पहले का हुआ हूँ, 3 बजे तो मैं नीचे उतर गया था। शाहजी गवाह है इस बात के। 1:30 बजे बंदा आया है, 2 बजे बंदा सोया है, 2:30 बजे बंदा खड़ा हो गया है। ये क्या कोई बंदा मशीन है कोई? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कभी भी नहीं इंशाल्लाह देखेंगे कि तहज्जुद के टाइम पे मैं सो रहा हूँ या नमाज के। मेरे पास यहाँ एक शागिर्द आए, एक तो आगा हमारे शागिर्द हैं, ये तो बहुत नेक हैं, ये तो माशाल्लाह तहज्जुद गुजार भी हैं, हाजी भी हैं, अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी करे। मौलाना मुख्तार हुसैन सक़फ़ी की, और इनको बच्चों को भी और बेगम को भी लाने की अल्लाह तौफीक दे। अभी तक तो नहीं लाए, आए? अच्छा आए, अच्छा चलिए ठीक है। और हाजी मोहम्मद रज़ा गुजर साहब के लिए, आफ नूर जमाल के लिए भी दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला इनको भी ज़िंदा और सलामत रखे। इनकी बेगम साहिबा भी आएँ दर्स में और प्रोग्रामों में इंशाअल्लाह। इनकी साहिबजादी अल्लाह इनको साहिबजादा भी अता करे। हमारे अली महमूद हैं, नाम तो इनका डरावना है, पहले बता दूं, ये हैं तो अपने हैं, नाम इनका है अली महमूद फारूकी। ये सामने बैठे हुए हैं, ये अपने हैं। हाँ, मातमी है, मातमी बिल्कुल, मौलाई हैं, शिया हैं, इसनाशरी। खैर नाम ज़रा इनका, वो मेरे वालिद साहब की बिला थे, उनकी दाढ़ी बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी दाढ़ी थी। मुझे भी कुछ बंदों ने मशवरा दिया कि भाई आप भी दाढ़ी रख लें, इतनी बड़ी दाढ़ी रखें। मैंने कहा भाई वो उस वक्त रखेंगे जब बेकार हो जाएंगे, अभी तो काम कर रहे हैं ना। बेकार से मुरादिए जब जॉब वाब नहीं करना, जब ये पेशियों पे नहीं जाना, जब शियों के केस नहीं लड़ने अदालतों में, पुलिस के DIG IG से नहीं मिलना, फिर करेंगे, कर लेंगे। जब बाबा जी बन जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह बिल्कुल। अब जाहिर है थोड़ा सा फील्ड में काम करना होता है तो थोड़ी सी दाढ़ी ज़रा मुख्तसर रखनी पड़ती है। खैर बात बहुत तुलानी ना हो जाए, कहाँ से बात शुरू हुई थी आज साहब? पहले तो दुआ कर रहे थे मलिक हुसैन रज़ा अलवी के लिए, मौलाना मलिक अली रज़ा अलवी के लिए भी दुआ करता हूँ। इन दोनों भाइयों को अल्लाह ज़िंदा और सलामत रखे। और इसी तरह अपने बुज़ुर्ग मलिक मोहम्मद नवाज़ साहब के लिए, जो रईस आज़म है सनराल के, इनकी ज़िंदगी की दुआ करता हूँ। इनके वालिद के भी दर्जात बुलंद हों, मेरे वालिद के भी दर्जात बुलंद हों। मोहम्मद इकबाल के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह इन्हें सेहत भी दे, इनकी बेगम को भी इनको लाने की अल्लाह तौफीक दे। इनके बच्चे भी आएँ, इन्होंने वादा किया था कि बच्चे आएंगे, तो अल्लाह इनको भी बच्चे लाने की तौफीक नसीब फरमाए। मलिक अमीर मोहम्मद ख़ान साहब माशाअल्लाह, ये भी आ गए हैं, अल्लाह ताला इनकी भी ज़िंदगी तय। हाजी मलिक अमीर मोहम्मद ख़ान साहब, हाजी अब्बास रज़ा शाह साहब रिजवी भी तशरीफ़ फरमाए। पीरज़ादा साहब भी आ गए हैं माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इनको भी ज़िंदा और सलामत रखे। सैयद मोहसिन रज़ा साहब भी तशरीफ़ फरमाए, जो 3 मरतबा सदारती अवार्ड ले चुके हैं। मुझे तो पता नहीं था, ये तो सैयद बुजुर्गवार हैं। मैं तो इनको मोहसिन भाई कह रहा था, ये तो सैयद हैं, औलाद है रसूल है। अल्लाह इनकी ज़िंदगी दराज फरमाए, क्योंकि ये आर्टिस्ट है ना, तो फिर आर्टिस्टों को कम लोग सैयद समझते हैं। जी हाँ जी, तो ये बहरहाल बहुत ही नेक इंसान है माशाअल्लाह। और इसी तरीके से हमारे प्रोफेसर शाहिद साहब को अल्लाह ताला सेहत भी दे, इनकी वालदा को भी इनके रुस्कुमाल में बरकत दे। हाजी साहब को भी, अब्बास रज़ा शाह साहब को भी सेहत दे। हाजी मलिक अमीर मोहम्मद ख़ान को भी अल्लाह सेहत दे। पीरज़ादा साहब को भी मुकम्मल अल्लाह सेहत दे। दीगर भी जो मरीज़ हैं, ख़ुद मोहसिन भाई के लिए भी, इनकी बेगम के लिए भी दुआ करता हूँ,
हाजी रजा गुजर साहब के लिए, इनकी बेगम के लिए ख़ास दुआ करता हूँ। आगा मुख्तार की ज़ौजा के लिए भी दुआ करता हूँ, अल्लाह उन्हें भी शिफा दे। वो जो मॉनिटर हमारा गायब है, उसकी बेटियों सुंदुस कंवल चट्टा के लिए भी दुआ करता हूँ। और इसी तरीके से प्रोफेसर सैयद ज़ैगम अब्बास शाह काज़मी के लिए सेहत की दुआ करता हूँ, इनकी वालदा की जन्नत की, इनके ससुर की जन्नत की। और इसी तरीके से हमारे खुरम मियाँ, अल्लाह इनकी ज़िंदगी करे, बहुत ज़बरदस्त ऑफिसर है, ऐसे ही इनको अल्लाह ताला बहुत बड़ा ओहदा और दे दे। जिस तरह ये माशाल्लाह मदद कर रहे हैं, लोगों की बेलौस मदद कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ मेरे पास एक साहब आए, आप सुन के हैरान होंगे। यहाँ पर मेरे पास आए और मुझे कहते हैं कि जी फिगर बता दें, खुर्रम सुना है आपके कोई बेटे हैं खुर्रम। अलैकुम सलाम बिया बिया इन उंगुश्तर तो आमदे बिया। तो मुझे कहते हैं आपके कोई बेटे हैं खुर्रम। मैंने कहा बिल्कुल बेटे हैं खुर्रम। कहते हैं वो काम करते हैं फलां जगह। मैंने कहा बिल्कुल करते हैं। कहने लगे कि आप फिगर बता दें कितने पैसे दें हमारा काम। मैंने कहा ना मेरा बेटा पैसे लेता है ना उसका बाबा पैसे लेता है, हमने ज़िंदगी में पैसे दिए हैं, उसका काम करवा दिया है, ये गवाह बैठे हैं, एक टेढ़ी पैसा नहीं लिया। वो उस दिन काफ़ी लेकर आया, मैंने काफ़ी के भी $2 उसकी जेब में डाल दिए। मबादा तू बाहर जाके कहे कि खुर्रम के बाबा को मैंने $2 की काफ़ी पिलाई थी। हम बड़े गैरतमंद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखें ये हाजी साहब गए थे, पूछे कितनी इज्जत दी। देखिए इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का जो इरशाद है ना, आप फरमाते हैं अगर बोले कफ़ारत शाबाश, बस ये टाइम पे आ जाए ना। आगा मुख्तार है बहुत लायक मगर टाइम पे नहीं आ रहा, ये इसको जुर्माना करना पड़ेगा अगली दफ़ा से। जितने मिनट लेट हो उतने $, इससे लिए जाए। जी हाँ, मैं खुद भी यकीन करें आगा मुख्तारी की तरह मैं भी बड़ा इब्तिदा में बड़ा मैं टाइम का पाबंद नहीं था। मेरे एक दोस्त हैं, आयतुल्लाह हैं, अल्लामा हैं, बहुत बड़े, राजा मोहम्मद मज़हर अली ख़ान। मेरी उनकी दोस्ती को आप हैरान होंगे, 50 साल हो गए, आज तक बाल नहीं गुजरा बीच में से, बचपन के हम दोस्त हैं। उन्होंने मुझे जुर्माने कर करके मुझे टाइम का पाबंद बनाया। मैं तो आगा से भी ज़्यादा, जब वो क्लास ख़त्म होती तो मैं बाहर खड़ा रहता था दरवाजे पे, चुपके से घुस के उस्ताद को जाके कहना कि ये आपके लिए ये तोहफा लाया हूँ, वो समझेंगे कि मैं पहले से आया बैठा था। तो इस तरह मैं भी करता था। खैर मैं वाहिद मौलवी हूँ जो अपनी खामियां बताता है, ताकि अच्छा है ना, कुछ इस्लाह हो जाए। मैं सैयद सजाद हुसैन शाह साहब हमदानी जो चकवाल वाले हमारे मुतवली हैं, फ़िलहाल जो बड़ी खिदमत कर रहे हैं सेंटर की, बेलौस बग़ैर किसी पैसे के, बल्कि पैसे दे रहे हैं, ये अल्लाह ताला इनकी भी ज़िंदगी करे और इस तरह सेंटर आबाद शाद रहे। अपने लिए भी दुआ करता हूँ, अल्लाह मुझे भी माफ़ फरमाए और बाकी मादा ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमाए। आप ज़रा टाइम की पाबंदी करें मेहरबानी फरमा कर। ये 6 से 7 का जो आज हम भी लेट हो गए, ऑलमोस्ट 6:30 बजे शुरू किया, इसलिए कि लोग लेट आए। मैं तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह कल से आया हूँ 1:30 बजे रात से आपकी खिदमत में। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो दरअसल ये क्लासेस हैं, ये आप सब के लिए, बच्चे भी आपके आएँ, बीबियाँ भी आएँ, बहनें बेटियाँ भी आएँ, माएँ भी आएँ, बेगमात भी आपकी आएँ, नवासियाँ पोतियाँ भी, नवासे पोते भी आए, यहाँ पर 80 साल का बूढ़ा आए, 5 साल का बच्चा है, सब के लिए ये क्लास है। बड़ी इम्पोर्टेंट क्लास है, आज दूसरी क्लास है अल्हम्दुलिल्लाह। आपने अब तक मुलाज़ा फरमाया कि हमने जो सलबिया सिफात बयान की उसमें हम 6 नंबर तक पहुँच गए कि अल्लाह को कोई देख नहीं सकता। 2 और बयान करें, आज यहीं पे सबक ख़त्म करते हैं। एहतियाज, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। मैं भी मोहताज हूं, आप भी मोहताज हैं। अल्लाह का शुक्र अदा ना करें, मैं क्या चीज़ हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं ना। अल्लाह ने उनको औकात दिखा दी, औकात उनको अल्लाह ने दिखा दी। खैर हम तो अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं, लम्हे लम्हे पे मोहताज हैं। अल्लाह अपनी ज़ात के अलावा किसी कमीने का मोहताज ना करे। अल्लाह की जो सिफत नहीं है 7वीं, अल्लाह मोहताज नहीं है, एहतियाज नहीं रखता। वो गनी है, हुवल गनी, वो गनी ये मुतलक है, गनी ये मुतलक एब्सोल्यूट गनी है, वो किसी का मोहताज नहीं। जिन्होंने लोगों को गनी बनाया उन बेचारों की तो लाशें भी दफन के लिए मोहताज रही। गनी वो नहीं होता कि जो मोहताज हो, गनी वो है। आखिरी बात अर्ज करें, 8वीं सिफत जायद बरजात
यानी खुदा की कोई सिफत जात की एडिशनल नहीं है। अल्लाह का इल्म जाती है, इजाफी नहीं है। मेरा आपका इल्म इजाफी है। यानी सखावत हुसैन की जात और है, उसने जो पीएचडी की डिग्री हासिल की है वो और है। सखावत हुसैन की जात और है, उसने जो इज्तिहाद पढ़ा है, पूरा इम्तिहान दिया है, वो सखावत हुसैन की सिफत अलग है। अल्लाह की जो जात है वही सिफत है, जो सिफत है वही जात है। अब समझ में आ गई बात? ये है इस्ना अशरी का अकीदा। आज की हद तक अगरचे कम पड़ा है मगर काफी है। अगले संडे को मेहरबानी फरमाकर पूरे 6 बजे आ जाएं। 5 से 6 का तो मदरसतुल कुरान छुट्टी हो गई है, बच्चे ला नहीं रहे, उनको ज़रूरत नहीं है, बच्चों को भी बड़ों को भी, वो छुट्टी है। 6 से 7 बजे मदरसतुल मेहदी के लिए आप आ जाएं ताकि ये ज़बरदस्त क्लास अगली दफ़ा क्लास नंबर 3 आपकी खिदमत आलिया में पेश हो जाए। और अगली दफ़ा दरस कुरान भी होगा, मगर आज दरस कुरान नहीं, इसी जगह हम जश्न का आगाज़ कर रहे हैं। फौरन विदिन अ मिनट हम जश्न का आगाज़ कर रहे हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।